ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की लास्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड जहां पर शाहनवाज शाह अपनी मां समन शाह पर शक करता है कि कहीं उसने ही ना महरू को किडनैप किया हो, कहीं महरू को किडनैप करने में मेरी माँ का ही ना हाथ हो। तो वो आखिरकार अपनी माँ से पूछ ही लेता है। तो समन शाह कहती है कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों करूंगी। तो शाहनवाज शाह कहता है कि आप पहले भी तो उसके साथ ऐसा ही करती थी, आपने पहले कभी उसे प्यार की नज़र से देखा नहीं। तो समन शाह कहती है कि मेरा महरू के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है, तो मैं अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों कर सकती हूँ। तो आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि चौधरी साहब शाहनवाज शाह को कॉल करके कहेंगे कि सफदर ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। जब उसकी माँ को ये बात पता चलेगी तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो अचानक से कैसे ये शहर छोड़कर जा सकता है। तो यहीं पर शाहनवाज शाह को उस पर शक होने लगती है और वो पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करके कहता है कि सफदर साहब ये मुल्क छोड़कर अचानक से कैसे जा सकते हैं। तो पुलिस साहब कहता है कि आप बेफिक्र रहें, ये बंदा कहीं नहीं जा पाएगा। तो शाहनवाज शाह कहता है कि पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है कि आप इस पर नजर रखें और ये कहीं ना जा पाए। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि जब सफदर साहब अपने घर से निकलने लगता है तो वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और वो पुलिस सफदर साहब को पकड़ लेती है। तो सफदर साहब कहते हैं कि आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। तो पुलिस कहती है कि ये तो आपको थाने जाकर ही पता चलेगा, चलो आप हमारे साथ चलो। सफदर की बेगम पुलिस को कहती है कि मेरा शोहर आपके साथ क्यों जाएगा। तो पुलिस साहब कहती है ये तो आपको थाने जाकर ही पता चलेगा कि ये क्यों जा रहे हैं, अगर ये हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम इसे ज़बरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। तो सफदर साहब कहते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, चलें आप लोग। पुलिस साहब सफदर को कहती है कि अब चुप करके आप हमें बता दो कि महरून निसा किधर है। पुलिस साहब ऊपर से होकर सफदर को मिलती है, वो कहती है कि हमें पता है कि महरून निसा को तुमने किडनैप करवाया है। पुलिस सफदर को कहती है कि तुम यूं अचानक से ये मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे थे। तो सफदर साहब कहते हैं कि मुझे काम के सिलसिले में एक ज़रूरी मीटिंग के लिए इस मुल्क को छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो पुलिस इंस्पेक्टर सफदर से कहती है कि तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक महरून निसा का कोई पता नहीं चल जाता। अगर तुम हमें महरून निसा के बारे में नहीं बताओगे तो हमें फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप हमें महरून निसा का पता बता दो कि वो कहाँ पर है, नहीं तो तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हश्र होने वाला है। तो सफदर के वहीं पर पसीने आने लग पड़ते हैं। तो पुलिस वाला कहता है सफदर को कि तुम्हें क्या हो रहा है जो तुम्हारे इतने पसीने छूट रहे हैं। तो सफदर पुलिस वाले को कहता है कि मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। तो पुलिस वाला कहता है कि जल्दी से अपना तुम रिकॉर्ड तैयार करवाओ। सफदर उसे कहता है कि महरून निसा को मैंने ही अपने दामाद के साथ मिलकर किडनैप करवाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी शाहनवाज शाह से हार जाए, इसलिए मैंने शाहनवाज शाह से बदला लेने के लिए उसकी बीवी को किडनैप करवाया है। क्योंकि शाहनवाज शाह की कमज़ोरी उसकी बेगम है, इसलिए मैंने उसकी बेगम को किडनैप करवाया है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को कोई हरा पाए, तो इसलिए मैंने उसे किडनैप करवाया है। तो सफदर साहब पानी की तरह सारा पोल खोल देते हैं और साथ ही साथ सफदर ये भी बता देता है कि मेरी बेटी का शौहर भी मेरे साथ मिला हुआ था। तो पुलिस वाला कहता है कि सफदर साहब तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म करनी चाहिए थी कि तुमने अपनी बेटी जैसी लड़की के साथ ऐसा किया है। तो सफदर साहब शर्मिंदगी के अपना मुंह नीचे कर लेता है और पुलिस वाला कहता है कि और तुम बताओ तुम्हारे साथ इस महरू को किडनैप करने के लिए कौन कौन शामिल था। तो सफदर साहब कहते हैं कि सिर्फ मैं और मेरी बेटी का शौहर शहरयाल ही शामिल हैं। इस वक्त महरून निसा मेरी बेटी के शौहर शहरयाल के कब्जे में है, तो वो उसे सारा पता बता देता है जहाँ पर महरून निसा मौजूद है। वहीं पर पुलिस इंस्पेक्टर शाहनवाज शाह को कॉल करके बताता है कि मुझे महरून निसा के बारे में पता चल गया है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा और हम दोनों उसे वहाँ से लेकर आएंगे। तो शाहनवाज शाह पूछता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ था। तो पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि अभी इन बातों का वक्त नहीं है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम चलो और मेरे साथ जाकर उसे लेकर आओ। पुलिस वाला कहता है कि कुछ हम अपने बंदे सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे साथ भेजेंगे क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन अंदर सिर्फ तुम ही जाओगे और हम लोग बाद में आकर उन पर हमला करेंगे। तो वहां पर जाकर तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना कि वो कौन है। तो आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे कि समन शाह को शाहनवाज शाह बता देता है कि हमें महरून निसा के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ पर है।
تو سمن شاہ کہتی ہے کہ جاؤ اور جا کر مجھے بتاؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ ہمارے بیٹے زین اور مہرون نساء کو کس نے کڈنیپ کروایا ہے۔ تو سمن شاہ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تو وہ فوراً سے ہی چلے جاتی ہے تھانے میں، اور جب وہ تھانے جاتی ہے تو وہاں پر اپنے بھائی کو کڈنیپ ہوا دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے صفدر تمہیں شرم نہیں آتی ایسا کام کرتے ہوئے؟ اچھا تو یہی وجہ تھی جو تم ملک چھوڑ کر جانا چاہتے تھے؟ مجھے گھن آ رہی ہے کہ میرا تم جیسا بھائی تھا۔ سمن شاہ کہتی ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم جیسا گھٹیا انسان میرا بھائی ہو سکتا ہے، جہاں پر صفدر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ میں نے اپنے داماد کے کہنے پر کیا تھا اور صرف شاہ نواز سے بدلہ لینے کے لیے مہرون نساء کو کڈنیپ کروایا ہے۔ صفدر کہتا ہے کہ میں نے بدلہ اس لیے لیا تھا کہ اگر میری بیٹی عمل اس الیکشنوں سے ہاری ہے تو وہ صرف اور صرف تمہارے شاہ نواز کی وجہ سے ہاری ہے، اور میں نے صرف اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے اس کو کڈنیپ کروایا تھا۔ صفدر کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے ہمیشہ میری بیٹی کو ذلیل کروایا ہے، تو بس میں نے اس چیز کا بدلہ لیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، لیکن سمن شاہ کہتی ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والی نہیں ہوں، تم ہمیشہ ان سلاخوں کے پیچھے ہی سڑو گے۔ اور وہ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے بیٹے زین کو قتل کروایا تھا۔ تو اسی کے ساتھ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھو گے کہ جب شاہ نواز شاہ اپنی مہرو کو بچانے کے لیے جاتا ہے تو وہ وہیں پر دیکھتا ہے کہ یہ تو شہریال اور اس کے ماموں صفدر کا ہاتھ ہے۔ شاہ نواز شاہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں تو خود اسے معاف نہیں کروں گی، وہ ان جیلوں کے پیچھے سڑے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں جہاں پر عمل شاہ نواز شاہ اور مہرون نساء کے پاس آتی ہے اور ان سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں تم دونوں سے معافی مانگنے چاہتی ہوں کیونکہ میرے شوہر اور میرے باپ نے مہرون نساء کو کڈنیپ کروایا تھا، تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ مہرون نساء کہتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اس میں غلطی تمہاری نہیں ہے۔ تو شاہ نواز شاہ عمل کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے باپ اور تمہارے شوہر نے جو کچھ بھی کیا ہے میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہیں پر شاہ نواز شاہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں مجھے معاف کر دو، میں نے آپ پر ایسے ہی بلا وجہ شک کیا۔ تو سمن شاہ نواز شاہ سے کہتی ہے کہ میں اپنی بہو کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں نے اسے بہت دیر پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ تو آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھو گے کہ مہرون نساء کو کہتا ہے کہ اب میں کبھی بھی تمہیں اپنے سے الگ نہیں ہونے دوں گا، تم میری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہو۔ شاہ نواز شاہ اپنی زندگی بھی اپنی مہرون نساء کے نام کر دیتا ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھو گے کہ صفدر اور اس کے داماد کو پھانسی ہو جاتی ہے اور مہرون نساء بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ ایسی اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔